उपनिषद वेद वेदांत को छाड़ी एमान आर कुआडे जाई परिबे ना जहा कहिबे रामायण कहिबे पुराण कहिबे भागवत कहिबे वेद कहिबे दर्शन कहिबे बस उपनिषद कहिबे हां नहीं हां तेणु भाबुछि कोन दुई पद रामायण रु कहिबे हां नहीं कोन अरे रामायण होची सात कांड बस बस सात कांड रे मो बापा सातटा रांदो हां सातटा रांदो पुने सात कांड रामायण लिखा है काहे कि ना रामन का उद्देश्य नहीं से ही रामायण को वर्तमान आपण मान तो निकट रे 5 मिनिट रे कहि हां काटना 5 मिनिट रे कहि हां ना अयोध्या राजा दशरथ तांको पुआ राम पितृ को पालन करी 14 वर्ष भाई भाजा को संग्रह धरी 14 वर्ष गले वनवास पंचवटी रे पहुंचिले लंका राजा रावण सम्राट पाई मारी नाम को असुर को माया मुख करी पठैले मां सीता से माया मुख को मोह होई जे देखि कि मोह होई राम को निर्देश देले से मुर्ग मारियानी मते दियो राम गले मुर्ग मारिबा पाई ता पछरे गले लक्ष्मण लंका राजा रावण छद्मवेशरी मां सीता को हरण करी नेला देखिला जटाई राम मुर्ग भारानी देखंती कुड़िया मध्ये सीता ना जटाई ठार संवाद पाई पहुंचले कोठी ना समुद्र कूल मानव सैन्य मानक समेत समुद्र बंध बांधी लंकारे प्रवेश करी रावण सहित युद्ध करी रावण को विनाश करी लंकारे विभीषण को राजा कराई अयोध्या को प्रत्यावर्तन कले रामायण शेष चलो आसु राजा जीवा तो रामायण सैला उठी बसी लाबो हां चलो आसु आगो बोले बाबू कोन है आउ काई बसा माने भला की बसी लाबो ये पंडाबू आजा खाए के नहीं सुना रामायण सैला हम जाऊ तो आपने खाए के नहीं ए सुनो चामर का नहीं कि जा दियो से चामर का दी ए जब शादी रे ना कोन ए चामर सब शादी रे कि ना शादी रे कते पैसा दे दियो नंबर दियो अच्छा आपको एक विश्वास नहीं कि थोड़ा धरी के चलिए ओरे मसा हा ताला पड़ी थी ताला पड़ी हां चाबी का पकड़ वो मतलब चाबी ला हो चले रे मैं पेंटिंग क्यों क्यों मालूम रे आपको क्यों मालूम रे ए तू ओडिया को हिंदी आसुनी लोग को हिंदी में कहता हां ये संबा कोलिया रामायण सले एथि बसी लाभ कोन रामायण सले कोई रामायण सले रामायण तो सरी वाला कोई हां कोई कोई बहु रामायण तो कोई मुने जरा कोई रामायण सले जे लाभ कोन पहिले भागले थे रामायण सरी वाला यानी कि कोन हबो नुआ रामायण छेना होना कोन मारी पुरा आ छेना कोन नाम रामायण हबो पर रामायण सले मु पहिले भेज दे कोन हे करना किछि ने पाला हे करना पाला हे आउ बोले आउ बोले डाकी जी सुना सुना बस बंधु के डाकले को सुबिला सेने गुडा के डाकी हां हां डाकले आ माई पठे जी पैसा लो आ पाला अरे नुआ रामायण होबो एउ आरंभ हां पुना थइला हां जाऊ मान अल्प जेति अछ हम मान ठीक धान आ जो अगाड़ी से पड़ी बापा मान भाई मान अछ हां तुम बापा तुम बापा इतने बार कितो लाई वापा हां केते अपन इतने बार कितो लाई कोन में लाइन तुम तब मरण ना हिया है देखिलो ए माने की मेरे मोठा माने बसुन ई मु बापा नु तुम बापा को बयस नु हां हां बापा डाकिले अपराध ना ना बापा तुला मु बुझिबान मु तुम बेला बापा आइ मु बापा के मुंडरे कोन अछि रे मामू मुंडरे मोर कलिजा रो विश्वास कहवा राम ठाकुर लंका विभीषण को राजा कराई भाई भाजिया को संगरे धरी पुष्पक विमान में आरोहण करी रथ पुष्पक विमान चालक अछंती लंका राजा विभीषण सपट रथ भक्त वीर हनुमान रथ पहुंचले कोठी ना सरजू नदी सरजू नदी कूल रथ पहुंची गला राम ठाकुर विभीषण को डाकिले विभीषण रथ रख प्रभु रखिली रथ रखिदेला डाकिले राम ठाकुर काकू कहे हनुरी आज्ञा रे प्रभु मुझे अपन डाकिले कि
ରାମ ଡାକିଲେ ହନୁକୁ ହନୁରେ ନା ନା ଆଗେ ଆପଣ ଡାକିଲେ ହନୁ ମୁଁ ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ହନୁରେ ମୁଁ ରାଜା ଦେଖୁନ କେମିତି ବ୍ୟାଟ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ପିଆଜ ପକାଇଲା କହିଲେ ହନୁ ଆଜ୍ଞା ଇଆଡ଼େ ଆସିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ କୋଉଟା କଣ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କଣ କୋଉଠି? ଅନ୍ଧାର। ତା ପଛପଟରେ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଗଛ ପଛପଟରେ ହଁ ତା ପଛପଟରେ ଏଇଟା ପର୍ବତ ତାପରେ ପାହାଡ଼ ତାପରେ ପର୍ବତ ତାପରେ ଭାଲୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଭାଲୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କହିଲା ଶୁଣ କ'ଣ କହିଲା ହନୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ସରଜୁ ନଦୀ ଇଏ ସରଜୁ ନଦୀ ଆର ପରେ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ହଁ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଦିଦି ସେ ପର୍ବତ ପଛପଟରେ ବାବା ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଏ ପର୍ବତ ଆରପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ଜନ୍ମଭୂମି କହିଲା ହନୁ ଆଜ୍ଞା ये सरजू होए रबारे सरजू होए रबारे सोबदा रबारे सरबदा रबारे देखी पूरा तो लोटे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଉଛି ପର୍ବତ ପାର ହେଇଯିବା ଏ ପର୍ବତ ପାର ହେଇଗଲେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ମାତୃଭୂମି କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମମତାମୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଯୋଧ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ କହିଲା ହନୁରି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ମତେ ଚାହିଁଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଶେଷ ଯଦି ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନ ଫେରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ନ ଫେରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ଲାଗିଯିବ ମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିତୃଲୋକ ପରଲୋକ ସମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହେବେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ମତେ ଘୃଣା କରିବେ ଧିକାର କରିବେ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ଭରତ କଣ କରିଛି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛି ମୋ ଭାଇ ଭରତ ତ ମୋ ଦ୍ୱାହି ଯାଇଛି ଯଦି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚିବି ମୋ ଭାଇ ଭରତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯିବା ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା ଶୀଘ୍ର ଯିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚାବି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବାଇକ୍ ଆଉ କାହାରେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହସ୍ତଭାଗ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଥିଲେ ରାମ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ବିଳାସ କାବ୍ୟ ବଳଭଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହନୁକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ହନୁ ଆଜ୍ଞା ये ललिता की रण ढाई ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ରାମ ଠାକୁର କହିଲେ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆପଣ କି
କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ସହିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସହିଯାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ପବିତ୍ର ଲୋକ ପରଲୋକ ଏଇମାନେ ନର୍ଥଗାମୀ ହେବେ। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ ରାମ ଠାକୁର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଡାକି ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରି ପହଞ୍ଚିବେ ଅଯୋଧ୍ୟା। ହେଲା କଣ? ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ରଘୁବର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ବନ୍ଦେ 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 ଆମ ଦାବି ଆମ ଦାବି। ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରେଇ ଦେଇଛି ବ୍ଲକରେ ଆଉ ମରୁଛି ସେଇ ଲାଗି ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ମୁଁ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇନି, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇଲା ଲୋକ ଜମି ଅଛି, ଗାଡି ଅଛି, କୋଠା ଗାଡି, ମୋଦି ଦିଟା ରୋଜଗାର, ଗାଡି ମଟର ଅଛି, ପୁଣି ରାସନ चलो घर वाले सही पचास छड़ा आउ थे आस ସେ